Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Proverbs 11:3. Inspirasi hari ini dari Amsal 11 ayat 3. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of the treacherous shall destroy them. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. So the integrity of the upright shall guide them. Jadi dalam bahasa Inggris, integritas dari orang benar akan menolong mereka. So the people who are righteous, or the people who live in integrity, Jadi orang benar yang hidup dalam integritas, God will guide. Tuhan akan membimbing mereka. And the integrity itself Dan shall guide them. integritas itu sendiri akan membimbing mereka. So I remember one story. Saya ingat satu kisah. There was a man Ada seseorang from his childhood until he retired. He Dari was kecil honest and having integrity all his life. sampai dia pensiun, dia selalu pegang integritas panjang hidupnya. But his position in the government, Tapi posisinya dalam pemerintahan, if somebody else, maybe they have a lot of corrupt money. mungkin kalau posisi itu dipegang orang lain, mungkin orang akan korupsi banyak uang. But this man don't have much money. Tapi orang ini tidak punya banyak uang. So his sons went abroad to study. Jadi anaknya pergi ke luar negeri untuk sekolah. But after some time, Setelah beberapa there's no waktu, communication. tidak ada komunikasi. Oh, the father was very upset Bapaknya sangat tidak suka, marah, and he don't know what to do. dan tidak tahu harus apa. So, but you know what? Because of the integrity, Tetapi karena integritasnya, the people orang-orang came and guided them, helped them datang dan membimbing dia, menolong dia with money, dengan uang, with some kind of relationship over in the other country. dengan cari hubungan di negeri di mana anaknya berada. But one of the students who studied, Salah satu murid yang juga sekolah, where this person used to give a free tuition, di mana orang ini sering memberi les gratis, so he came, dia datang, and when he heard, dan saat ia dengar, he said, okay, I will sponsor you, baik, saya akan sponsor kamu, and you can go over to see your son wherever he is. dan kau bisa pergi ke negeri itu untuk melihat anakmu. And somebody else helped him to go with him, Dan ada orang yang menolong untuk menemani dia. and finally he go and see the son, but the son was sick really. Ya, jadi ia akhirnya pergi dan ketemu anaknya, dan ia mendapati ternyata anaknya sedang sakit. So the son was like unconscious, he cannot talk, he cannot do anything. That's why he cannot answer his father. Anaknya seperti tidak sadar sehingga nggak bisa bicara, dan itu sebabnya ia tidak bisa menjawab ayahnya. But Tetapi to his surprise, hal yang mengejutkannya, one of his friend's son, salah satu dari anak temannya whom he used to help yang when he was in the dulunya office, sering ia tolong waktu ia masih bekerja, he was a doctor in that country. ia adalah seorang dokter di negeri itu. And he helped him and treated the son. Dan dia menolong mengobati anaknya yang sakit ini. See how integrity helps? Nah, lihatlah bagaimana sebuah integritas menolong. So if you have integrity, Kalau kita memiliki the integritas, Bible tells here, Alkitab mengatakan di the sini, integrity of the person shall guide. integritas dari orang tersebut akan membimbingnya. Additionally, Sebagai tambahan, being a child of God, menjadi anak Allah, your integrity God sees and shall guide you. integritasmu akan diperhatikan Tuhan dan akan membimbingmu. But you be sure to walk in the guidance of God. Yakinkan untuk terus berjalan di dalam bimbingan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. When there's God's guidance, Saat ada bimbingan Tuhan, there's no blockade. tidak akan ada When there's penghalang-penghalang. God's guidance, Saat ada bimbingan Tuhan, everything goes straight. semuanya berjalan dengan lurus. When God's guidance is there, there will be higher level and higher position. Dan akan ada posisi yang tinggi. Shall we pray?
Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Bapa, Jesus. kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Lord, Tuhan, guide your people bimbinglah umat-Mu and bring them to the destiny, Father. dan bawa mereka kepada tujuan yang telah Engkau tetapkan. Whatever happens in the world, Apapun yang sedang terjadi di dunia, you know how to guard them and guide them. Engkau tahu menjaga dan membimbing mereka. So we commit our ways into your hands. Jadi kami serahkan jalan-jalan kami ke dalam tangan-Mu. Guide us Pimpin And kami, lead us. bimbing kami. in the name of Jesus. we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.